Ya, sementara itu militer Iran menyatakan siap menghadapi berbagai skenario serangan Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan tersebut menyusul serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran yang kemudian dibalas dengan serangan rudal. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan serangan rudal balasan terhadap kapal milik AS dan Israel MSC Sariska. Serangan rudal jelajah tersebut merupakan operasi balasan menyusul serangan militer AS terhadap kapal Iran. Wakil Inspektur Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya, Brigadir Jenderal Asadi, menyatakan bahwa Iran belum mengeluarkan seluruh kemampuan militernya. Iran disebut memiliki banyak opsi untuk meluncurkan serangan jika dibutuhkan. Juru bicara IRGC, Brigadir Jenderal Hussein Muhebi, juga menegaskan bahwa Iran sepenuhnya siap menghadapi berbagai skenario serangan hingga mempertahankan kesiapan militer Iran pada tingkat tinggi. Selain itu, IRGC juga menyatakan bahwa Iran dan AS sudah berhenti bertukar pesan terkait perdamaian dalam beberapa hari terakhir. Proses negosiasi AS dan Iran terus diusahakan dengan dibantu oleh mediator Pakistan, namun belum mencapai titik kesepakatan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Selat Hormuz akan dibuka segera setelah kesepakatan Amerika Serikat dan Iran. Amerika Serikat mendesak Iran tidak memungut biaya untuk melintasi Hormuz, tidak menembaki kapal-kapal komersial, dan menghilangkan ranjau di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Selat Hormuz akan kembali dibuka untuk pelayaran segera setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding yang tengah dibahas kedua pihak. Trump mengatakan pembukaan jalur pelayaran strategis ini menjadi salah satu poin penting dalam kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan Iran telah memasang lebih banyak ranjau di Selat Hormuz. Amerika Serikat mendesak Iran tidak memungut biaya untuk melintasi Selat Hormuz, tidak menembaki kapal-kapal komersial, dan menghilangkan ranjau di Selat Hormuz. But one of the other things that's important and very important is that immediately upon signing the Memorandum of Understanding, the Hormuz Strait will open, and it'll open up quickly. And we've already had our minesweepers there. You know, we're sweeping, as you probably have heard. And these are underwater minesweepers. They're great, amazing technology. They're underwater because usually when you're looking for mines, that usually means you have some dangerous characters out there. That's why. So we're underwater, but we've swept mines, and we've gotten most of them, we think. So, but the Hormuz Strait will open immediately upon signing. Now, that's subject to a couple of areas being cleaned out also of mines, which we don't think there are any. So it'll happen very quickly, and we'll take the southern route anyway. But immediately upon signing, we open up the Hormuz Strait. Selat Hormuz merupakan titik penting bagi pasar energi global dengan sekitar 20% pasokan minyak global melewati jalur ini sebelum perang. Lalu lintas kapal tanker minyak melalui Selat Hormuz telah anjlok akibat perang Amerika Serikat dan Iran yang memicu gangguan pasokan terbesar dalam sejarah. Ya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga kembali mengancam Organisasi Pertahanan Amerika Eropa NATO karena tidak mau membantu Amerika dalam konflik dengan Iran. Trump menyebut negara anggota NATO akan rugi karena mereka membutuhkan pasokan minyak dan energi.
powerful military in the world. We gave them a chance to help, but they chose not to. NATO. We went to the NATO countries. We went to others too, in all fairness to NATO. And I wouldn't say I gave them a hard sell, but I said, hey, if you'd like to help, it'll be wonderful. And they all turned us down. And, it's going to be an expensive proposition for them because they shouldn't have done that. They should have helped. We don't need it. We have our own. We have much more than we need in terms of oil and energy generally. But European countries and other countries, they need it tremendous. Some of the European countries need it really big. And they should have said, we'd love to help. But Warga Iran berkumpul untuk mengenang anak-anak yang telah tewas akibat perang dan serangan bersenjata. Keluarga dan kerabat memajang foto dan barang-barang milik anak-anak yang tewas dalam berbagai konflik. Hari Internasional Anak-anak di Iran terasa berbeda. Warga Iran berkumpul untuk mengenang anak-anak yang telah tewas akibat perang dan serangan bersenjata. Bertema Mereka Adalah Malaikat, peringatan diadakan di luar kantor UNICEF di Teheran pada hari Rabu. Keluarga dan kerabat memajang foto dan barang-barang milik anak-anak yang tewas dalam berbagai konflik. UNICEF dan para ahli PBB mengutuk pembunuhan anak-anak dalam serangan itu dan menyerukan perlindungan sekolah dan infrastruktur sipil. UNICEF strongly condemns all forms of violence against children, and in this respect, UNICEF condemns the killing of children in Minat school and across Iran. Children do not start wars, yet they often bear the heaviest burden. بعد از این جنایات حمله اسرائیل و امریکا 380 کودک ترور شده فقط در جنگ دوم داشتیم و حدود 47 کودک کشته شده در جنگ 12 روزه. بنابراین subscribe share like a comment 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 subscribe share like a comment